Azul, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien. الساعة de نغالد نهضر في l'actualité le 8 septembre 2020. غادي نبداو bien évidemment l'actualité ديالنا nationale. الساعة normalement c'était prévu هادشي la réunion la fédération هاد خدمن ديكس اين دنان c'est-à-dire خدمن les tirages au sort pour désigner le quatrième représentant. Annoncé de la réunion de la flashra, il n'y a rien de concret, Le tirage au sort, on a un tirage au sort, mais on a un tirage au sort en noir. C'est ça le plus. tirage au sort en noir, je vois la mec qui est là, dès qu'elle désigne, il y a hey, vraiment ما تحواج تخمم التيراج الصور تخمم التيراج الصور قد ولينا الغاشي بلي صح تختاروا ماشي تغلق الثابور تبرد فاضل دينا هذا فوالا تا كاع يلعب دونك سي كومبليتومون ابسورد. Sérieusement, on se demande, jour après jour, on se demande des shoots consommés. Il y a un truc, pour avoir une performance, c'est pas possible. C'est pas possible. D'un autre côté, la commission de discipline, le seul organe qui est rapide, c'est la commission de discipline qui est convoquée pour la deuxième fois. Il va faire la FAF parce que la fois donc ils l'auront reconvoqué pour la deuxième fois. Bon voilà, ça c'est la commission de discipline. C'est rapide, hein? C'est le courrier, ça va rapide. Alors que le ministre, il ne le sait pas. Ah oui. Voilà. Je pense l'avocat du club s'il y a des procédures la commission de recours après تحضر الطاس الجيريان ابري سي الطاس الجيريان تروح تحضر الطاس انترناسيونال زعما تعدل ديريكت قلت لانستونس على لانستونس سي با بوسيبل الا قتعدل في لانستونس ني ابري ترزض الحكم ني تفكان تحضر الطاس دونك اسكو روحنا للطاس الله جاسكا مو روحنا راه سي غراف باسكو الا قاد روحان اك نيفو يفضل فيرديكت الا قاد روح سي امبيراتيف ميم سي تو فا بايي même si tu صرف غير mais داود الحقيقي après nous on allait rembourser bah oui un total des deux côtés. Voilà. En parlant de journalisme c'est une petite parenthèse ما ثوالي le travail des journalistes qui وقع scandale الماقي il est pas mis en lumière مليح il est pas on dirait que tous les médias sont censurés ou le tirage au sort c'est très très grave. Et ben on voit que même si c'est des bons journalistes ben ils sont morts dans le système parce que la presse elle est contrôlée par la fédération. Voilà, avec tout ce que fait la fédération on zara مش اكل une normalement اللي contre la fédération parce que تغلط وتغلط ومازال تكمل. Ou voilà, elles sont tête à faire c'est impossible d'être ben voilà. Le football international, c'est l'information, c'est Mbappé et le coronavirus. La différence c'est le football international que le football national. Le football national, elle reprend les entraînements. Nous finissons les 20 les matchs, ça a les cas le coronavirus. داخل les joueurs ni, mais est-ce que mais تلعبن؟ يهريش يزيد روح تروح يا حبيب كنا نكمل نلعب انا خدمل تيست هكا وروح تروحوا هكا تلعبوا فرنسا تلعب ساكي مبابي هري كورونا وي دونك مبابي زعما تلعب على ميم كونتر مارسي اي شامبيونا كلاسيكو طار بروشان بالك لا سيمين بروشان هادي لو كلاسيكو ثورا سا ديبون امشي على جيري لا ليغا شغل باسكو بي اس جي ساعه 7 كان دو كورونا نيمار مبابي فيراتي دونك سي مي جو بونس هاد 11 اكيد ناس 7 كاينين اللي فيها كورونا ناس 11 باسكو روبورتي ناس الماتش نيات دونك فوالا نبدا حتى كيرا لا فيديو هاكي نكون دينا قيمت ديال هنا هذا هو المادي فغ التيراج او صور التيراج او صور كاين سن اونوار مادي فغ نغال débattre في الناس نديبريفي نولي اكل لي زانفورماسيون كي فون سويفر